사랑해 주님 감사합니다. प्रभु तपाईँलाई धन्यवाद छ। 오늘 또 하나님께서 우리에게 시간을 허락하여 주시고 प्रभु तपाईँले यो समय फेरि हामीलाई भेला गराउनु भयो। 건강도 허락하여 주시고 स्वास्थ्य पनि दिनुभयो। 하나님을 만날 수 있는 마음도 허락하여 주셔서 감사합니다. प्रभु तपाईँलाई भेट गर्ने यो मन दिनुभएको निम्ति पनि धन्यवाद छ। 우리가 말씀을 대할 때에 जब हामी वचनलाई अध्ययन गर्दछौँ, 하나님께서 주신 복된 말씀으로 우리가 받게 하여 주옵소서. प्रभु तपाईँले दिनुभएका यी वचनहरू जम्मै आशिषका वचनहरू हामीलाई आशिषित बनाउनुहोस्। 말씀을 통하여서 하나님께서 우리에게 하시고자 하시는 말씀을 온전히 깨닫게 하여 주시옵소서. प्रभु तपाईँको जीवित वचनलाई हामी अध्ययन गर्दै गर्दा साँच्चै मनन गर्ने मन त्यो हृदय पनि दिनुहोस्। 시작도 주님께 맡긴 것처럼 끝나는 시간도 주님께 맡기오니 하나님께서 함께하여 주시옵소서. प्रभु जसरी हामी तपाईँमा छौँ अनि यो जीवन तपाईँमा अर्पण गर्दछौँ, तपाईँ हाम्रो साथ भइकन डोर्याउनुहोस्। 이 시간도 주님의 은혜가 함께하시며 감사를 드렸고 예수님 이름으로 기도드립니다. यो समय पनि तपाईँको हातमा सुम्पिँदै आशिष अनुग्रह माग्छौँ येशू प्रभुको नाउँमा, आमेन। 아멘. 자, 우리가 저번 시간에는 선지서의 전체적인 내용을 살펴봤습니다. गएको हप्ता हामीले जति पनि परमेश्वरका जनहरू अगमवक्ताहरूको बारेमा हामी सरसर्ती हेर्दै थियौँ। 그리고 이사야서의 배경이나 또 누가 기록하였고 기록 연대가 어떠한가를 살펴보았으며 기록 목적도 살펴봤습니다. अ, हामीले यशायाको पुस्तकको लेख्नुको उद्देश्य, कहिले लेखिएको, कसले लेखिएको, त्यो कुरालाई पनि हामीले गएको हप्तामा हेर्दै थियौँ। 기록 목적은 결국 어, 이사야의 이름의 뜻처럼 구원이란 오직 하나님의 은혜로 말미암는다는 사실을 유다 백성에게 알리기 위해서 기록하였다 이렇게 말씀하셨습니다. लेख्नुको उद्देश्य चाहिँ विशेष गरी त्यो बेलाको समयमा परमेश्वरले यसै अगमवक्ताद्वारा यहुदाका मानिसहरूलाई पापबाट छुटकारा पाउनको निमित्त, उद्धार र मुक्ति दिनको निमित्त नै परमेश्वरको वचन यशायाले बोल्नुभएको थियो। 자, 오늘은 이제 이사야서를 1장부터 세밀하게 우리가 나누어서 공부를 해 나갈 것입니다. अनि आज चाहिँ हामी यशायाको पुस्तकको अध्याय अध्यायलाई हामी हेर्दै जाउँ। अब यहाँले पल्टाउन सक्नुहुन्छ। 자, 이사야서는 크게 세 부분으로 나눌 수 있습니다. यशायाको पुस्तकलाई हामी विशेष गरी तीनवटा भागमा विभाजन गरेर हामी हेर्न सक्छौँ। 어, 제1부는 1장에서부터 35장 10절까지의 말씀입니다. पहिलो भाग चाहिँ एक अध्यायदेखि 35 अध्यायको 10 पदसम्म। 하나님의 심판과 새로운 왕국의 임하심에 대한 예언의 말씀입니다. पहिलो भागमा चाहिँ परमेश्वरको न्याय र नयाँ राज्यको आगमनको भविष्यवाणी गरेका हामी पाउँछौँ। 제2부는 당시의 역사적 사건을 기록한 것으로서 36장에서 39장까지를 제2부로 분류합니다. अनि दोस्रो भाग चाहिँ 36 अध्यायदेखि 39 अध्यायसम्म हामी पाउँछौँ। 제3부는 하나님의 구원과 위로에 대한 내용으로 40장부터 66장까지의 말씀입니다.
तेस्रो भाग चाहिँ 40 अध्यायदेखि 66 अध्याय अनि परमेश्वरको वचन र सान्त्वनाको कुरा हामी पाउँछौँ। 자, 오늘은 제1부 1장 1절부터 그 말씀을 분석해 보겠습니다. अब हामी पहिलो भाग परमेश्वरको न्याय र उहाँको राज्यको आगमनको बारे हेरौँ 1 अध्यायदेखि। 제1장은 유다를 향한 하나님의 심판과 그 이유들에 대해서 기록하고 있습니다. 1 अध्यायमा चाहिँ नि 1 अध्यायमा यहुदामाथि परमेश्वरको न्याय र न्याय हुनुको कारण। 그래서 1절에는 예언의 시대적 상황과 저자 대상에 대한 내용이 기록되어 있습니다. अनि 1 अध्यायमा अर्को चाहिँ हामी के पनि पाउँछौँ नि ऐतिहासिक विषयवस्तु अनि लेखिएको कुरा र त्यसपछि भविष्यवाणीका कुराहरू पनि हामी पाउँदछौँ। 그리고 2절부터 9절까지는 유다의 배역과 그에 대한 책망의 말씀으로 기록되어 있습니다. 2 अध्यायदेखि हामीले 9 अध्यायसम्म हेर्ने चाहिँ यहुदाको विश्वासघातलाई परमेश्वरले एसियाद्वारा हप्काएको छ र यहुदाका मानिसहरूमाथि परमेश्वरको होइन विश्वास नभएको कारण हप्काएको छ। 10절부터 17절까지는 그들의 외식적 제사에 대해서 탄식하고 책망하는 내용이 있습니다. हामीले यहाँनिर हेर्ने भने 10देखि 17मा हेर्ने भने चाहिँ यहुदाका मानिसहरूले जुन बलिदानहरू चढाउँथ्यो एकदम अ, ठिक रूपमा उनीहरूले नचढाएको हामी पाउँदछौँ। 18절에서 23절까지는 유다의 죄악에 대한 변론적인 하나님의 책망에 대한 말씀이 18절에서 23절까지 기록하고 있습니다. 18देखि हामीले 23 पदमा 1 अध्यायको 18देखि 23 पदमा हेर्ने हो भने यहुदाको पापको लागि परमेश्वरले एसियाद्वारा गरेको हप्काई हामी पाउँछौँ। 그리고 24절에서 31절까지는 유다를 향한 하나님의 심판에 대한 예언의 말씀입니다. 1 अध्यायकै 24 पददेखि 31 पदमा हेर्ने हो भने यहुदामाथि परमेश्वरको न्यायको भविष्यवाणी। 2장으로 넘어가겠습니다. अब हामी 2 अध्यायमा जाउँ है त। 2장은 시온의 영광과 그러니까 미래에 대한 시온의 영광 그리고 현재에 대한 그 시온의 수치에 대해서 기록하고 있습니다. 2 अध्यायमा चाहिँ नि भविष्यमा सियोनको चाहिँ महिमा हुनेछ तर वर्तमानमा चाहिँ यो सियोन अथवा यरुसलेम चाहिँ लाजमर्दो छ भन्ने कुरा हामी पाउँदछौँ। 우리가 선지자들의 예언서의 특징을 보면 심판과 멸망을 동시에 심판과 멸망을 예언을 하지만 동시에 영광스러운 회복을 같이 다루고 있다는 사실입니다. हामीले यो अगमवक्ताहरूको पुस्तकलाई हामीले अध्ययन गर्यौँ धेरै चाहिँ अगमवक्ताले चाहिँ नि न्याय हुन्छ तिमीहरू विनाश हुन्छ भनेर भविष्यवाणी गरेको पाउँछौँ। त्यो मात्रै होइन तिमीहरूको पुनर्स्थापना पनि हुनेछ र शान्तिमा जिउनी छ भनेर पनि भविष्यवाणी गरेको हामी पाउँदछौँ। 그래서 2장 역시도 죄악으로 인해서 심판과 멸망을 당하지만 다시 영광스러운 회복을 시켜줄 거라는 것을 계속해서 말씀하고 있는 것을 볼 수 있습니다. हामीले 2 अध्यायमा हेर्ने भने जसरी होइन सियोनको यो गौरवशाली चाहिँ भविष्यवाणीको कुरा हामी यहाँ पाउँदछौँ त्यति मात्रै होइन पुनर्स्थापित पनि हुनेछ भनेर अगमवक्ताहरू बताउँदछन्। 1절에서 5절은 바로 앞으로 장차 미래의 시온의 영광스러운 모습에 대해서 말씀해주고 있습니다. हामीले 2 अध्यायको 1देखि 5 पदमा हेर्ने भने सियोनको गौरवशाली होइन भविष्यको बारेमा अगमवाणी गरेको। 이것은
유다 왕국과 예루살렘의 미래만을 말하고 있는 것이 아닙니다. अनि यो चाहिँ केवल यहुदा र यरुसलेमको राज्यको भविष्यवाणी मात्रै होइन। 모형이 되는 유다 왕국과 예루살렘의 실물이 되는 하나님의 나라가 그날에 영광스럽게 우리에게 다가올 것을 예언해 말씀하고 있습니다. अनि हामी यहाँ पनि यो पनि पाउँछौँ कि परमेश्वरको राज्य र अनि परमेश्वरको राज्यको महिमाको एउटा नमुना चाहिँ हामीले यो 2 अध्यायमा पाउँदछौँ। 어, 6절에서부터 22절까지는 현재의 이스라엘의, 그러니까 유다의 죄악상을 말하고 있는데, 동방풍습을 따르고 우상 숭배를 하는 그러한 모습을 말씀하고 있습니다. हामीले 6 पददेखि 2 अध्यायको 6 पददेखि 22 पदमा हिँड्यो भने सियोनको पाप पाउँछौँ। के पाउँछौँ भने सियोनको पाप, जसमा चाहिँ उनीहरूले चाहिँ नि जसरी सियोनमा त्यहाँका रीतिरिवाजहरू, मूर्ति पूजाहरू गरेको कुरालाई औल्याएको छ। 그래서 그들의 죄악으로 인해서 그들이 심판을 받게 되고 그날에 있게 될 우상들의 그 무능함에 대해서 말씀을 하고 있습니다. यहाँनिर हामी हेर्ने भने ती यरुसलेममा बसेका मानिसहरूले गरेका मूर्ति पूजा र त्यहाँका रीतिरिवाजले औल्याएको छ, त्यो कुरा चाहिँ नि सियोनको पापको रूपमा हेरेको हामी पाउँदछौँ। 2 अध्यायको 6देखि 22 पद। 심판의 그때는 우상들은 아무것도 아니라는 것을 말씀해 주고 있는 것입니다. त्यस कारणले हामीले 2 अध्यायमा हेर्ने हो भने मूर्ति चाहिँ केही पनि होइन। 3장으로 넘어갑니다. 3장은 유다에 대한 유다의 임할 심판의 그 구체적인 내용을 기록하고 있습니다. हामी यहाँ 3 अध्यायलाई हेरौँ। 3 अध्यायमा चाहिँ यहुदामाथि आउने न्यायको बारेमा बताएको छ। 1절에서 12절까지는 하나님의 심판에 의해서 완전히 와해될 유다에 대해서 말하고 있습니다. हामीले 3 अध्यायको 1देखि 12 पदमा हेर्ने हो भने परमेश्वरको न्यायद्वारा यहुदाको राज्य विनाश हुनेछ भनेर बताए यशायाले। 그리고 이제 13절에서 15절까지는 유다가 심판받게 된 이유에 대해서 말씀하고 있습니다. 13 पददेखि 15 पदमा हेर्ने हो भने 3 अध्यायको यहुदामाथि किन परमेश्वरले न्याय गर्दैछ, न्याय गर्नुको कारणहरू हामी यहाँ पाउँदछौँ। 그 이유는 지도자들의 죄 때문이라고 말씀하고 있습니다. अनि कारण चाहिँ त्यहाँका ती धर्मगुरुहरू, अगुवाहरूको पापको कारण हो। 그리고 16절부터 4장 1절까지는 시온의 딸들의 죄에 대해서 말씀하고 있습니다. त्यसै गरी हामी 16 पददेखि 4 अध्यायको 1 पदसम्म हेर्ने हो भने सियोनका छोरीहरूको पापको बारेमा बताएको छ। 그들이 교만하고 사치하고 성적으로 타락하였기 때문에 그들을 향해서 심판을 선언하고 있습니다. किनभने त्यो सियोनमा बस्ने ती छोरीहरू, त्यहाँका मानिसहरू चाहिँ कस्तो थियो भने अहङ्कार, एकदम यौनमा भ्रष्टाचार, एकदम भ्रष्टाचार के एकदम व्यभिचार, र तिनीहरूले एकदम पापै पाप गरेका थिए। 자, 4장으로 넘어갑니다. 4장은 여호와의 싹을 통해서 이루어질 시혼의 정화입니다. हामीले 4 अध्यायलाई हेरौँ। 4 अध्याय परमप्रभुले नै सियोनको शुद्धिकरण गर्नुहुनेछ भन्ने कुरा हामी पाउँदछौँ 4 अध्यायमा। 4장은 3장과 달리 메시아로 말미암은 하나님의 구원의 소식을 전해주고 있습니다. 3 अध्याय जस्तै 4 अध्याय पनि साँच्चै नै मसीहद्वारा परमेश्वरको मुक्तिको सन्देश पनि हामी यहाँ पाउँदछौँ। 1절은 앞장에 이은 심판의 결과에 대해서 말씀하고 있고
हामीले एक अध्याय के अरे 4 अध्यायको एक पदमा हेर्ने हो भने परमेश्वरको दिन, न्यायको दिन। 자, 2절, 3절은 여호와의 싹으로 인한 남은 자의 영광에 대해서 기록하고 있습니다. हामीले 2 र 3 पदमा हेर्ने हो भने परम प्रभुको टुसा भन्ने कुरा हामी यहाँनिर पाउँदछौँ। 그리고 4절에서 6절은 여호와의 싹으로 인한 시온의 정화와 하나님의 임재와 보호를 말씀하고 있습니다. अनि 4 र 6 पदमा हेर्ने हो भने हामीले यहाँनिर चाहिँ नि के पाउँछ, परमप्रभुको सियोनबाट नै परमप्रभुको राज्य आउनेछ अथवा टुसा पलाउने छ भन्ने कुरा हामी पाउँदछौँ। 여기에서 여호와의 싹은 메시아고 그 메시아는 바로 예수 그리스도라는 사실을 우리가 알아야 됩니다. हामी यहाँनिर हेर्ने हो भने परमप्रभुको हाँगा भन्ने पाउँछौँ। यो हाँगा भनेको चाहिँ अब यो बेला त येशू ख्रिस्ट जन्मिएको छैन। यो यही राज्यबाट नै येशू ख्रिस्ट आउनुहुनेछ अथवा मसीह आउनुहुनेछ। 제5장은 포도원에 임할 심판에 대해서 말씀하고 있습니다. 5 अध्याय चाहिँ दागबारीको गीत अथवा न्यायको कुरा हामी यहाँ पाउँछौँ। 5장은 1장에서 4장까지의 그 말씀의 결론적인 내용이라고 할 수 있습니다. हामीले 1 अध्यायदेखि 4 अध्यायको एउटा सारांशको रूपमा 5 अध्यायमा पाउँदछौँ। 그래서 포도원에 대한 비유로 그 말씀을 총정리하고 있는 것을 볼 수 있습니다. यहाँनिर हामीले दागबारीको गीत भनेर प्रस्तुत गरेको हामी पाउँदछौँ। 1절에서 7절까지는 포도원에 대한 하나님의 애착에 대해서 말씀하고 있습니다. 1देखि हामीले 7 पदमा हेर्ने हो भने यहाँ चाहिँ असल दाग पो फल्छ कि भनेर आशा गरेको त खराब दाग पो फल्यो भनेको हामी पाउँदछौँ। 좋은 포도 열매를 얻기 위해서 포도원을 가꾸고 또 돌본 것에 대해서 말씀하고 있는 것을 볼 수 있습니다. हामी यहाँ के पाउँछौँ भने जसरी परमेश्वरले चाहिँ इजरायली जाति मार्फत चाहिँ असल दाग फल्छ भनेको होइन, खराब दाग फल्यो अथवा पापै पापमा भरियो। 그런데 8절에서 23절까지는 유다 백성들이 좋은 포도를 맺는 것이 아니라 들 포도를 맺음으로써 그 유다의 죄악상에 대해서 말씀을 하고 있습니다. हामीले 8 पददेखि 23 पदसम्म हेर्ने हो भने परमेश्वरले साँच्चै नै यो यहुदाका मानिसहरूलाई चाहिँ नि असल दाग पो फल्छ कि भनेर आशा गरेको, तर खराब दाग पो फल्यो। यो चाहिँ यहुदाको पाप हो। 그래서 24절에서 30절까지는 유다의 임할 전쟁을 통한 심판을 선고하고 있는 것을 볼 수 있습니다. त्यसै कारणले 24 पददेखि 30 पदमा चाहिँ नि परमेश्वरले यहुदामाथि चाहिँ नि न्याय गर्नुहुन्छ, जो चाहिँ लडाइँद्वारा। 제6장은 이사야 선지자가 선지자로서의 소명을 위임받는 내용입니다. 6 अध्याय चाहिँ यसैया अगमवक्ताहरूको बोलावट हो। 그때 당시 유다의 왕은 우시야 왕이었습니다. यो बेलाको समयमा हामीले 6 अध्यायको सुरुमा हेर्ने भने उजिया राजा हामी पाउँदछौँ। 유다 왕 우시야는 50년 동안 유다를 통치했습니다. राजा उजियाले चाहिँ नि यहुदाको राज्यमाथि 50 वर्षसम्म शासन गरेको थियो। 우시야 왕 때에 그 유다 왕국의 전성기 시기였고 국력을 회복할 수 있는 그러한 시기여서 백성들은 태평성대를 누렸습니다. राजा उजियाको शासनकालमा समृद्धि भएको थियो। दक्षिण यहुदाको राज्य धनी पनि भएको थियो। तर यिनीहरूले चाहिँ नि मानिसहरूको माथि होइन धेरै अधिकारहरू जमाएको पनि थियो।
그러나 이 국력이 강해지고 나라가 평안해지니까 사람들이 외적인 그 번영 이면에서 종교적인 부패 현상이 일어났습니다. राजा उजियाको शासनकालमा जब यहुदाको राज्य धनी भयो, जब मानिसहरू धनी हुन्छ नि, अनि धार्मिक रूपमा र सामाजिक रूपमा चाहिँ उनीहरू बिस्तारै भ्रष्टतामा वृद्धि हुँदै गइरहेको थियो। 그들이 정규적으로 하나님 앞에 제사를 드렸지만 그 마음속에는 하나님에 대한 열정이 식어버렸습니다. यो समयमा यहुदाका मानिसहरूले परमेश्वरलाई चाहिने आराधना, सेवा, सङ्गति, ती बलिदानहरू चढाउँदथे, तर उनीहरूको हृदयबाट चाहिँ होइन, देखाउनको लागि मात्रै उनीहरूले धर्म कर्म गर्दथे। 그래서 그 안에서 바로 향락과 사치가 성행해져 갔습니다. वास्तवमा उनीहरूले गरेका ती कार्यहरू चाहिँ उदार चित्तले थिएन। 그 시기에 아수르에는 디글랏 빌레셀이라는 왕이 등장을 합니다. यो समयमा चाहिँ नि शक्तिशाली अर्को राज्य भनेको चाहिँ असुरीहरूको राज्य थियो। अनि त्यहाँ चाहिँ तिग्लत पिलेसर राजा थिए असुरमा। 그리고 이 아수르는 근동 지방의 많은 나라들과 전쟁을 하는 그러한 정세가 있었습니다. अनि त्यो बेलामा यो असुरीको राज्य चाहिँ कस्तो थियो भने एकदम शक्तिशाली र वरिपरिका राज्यहरूलाई कब्जा गरिरहेको थियो। 그렇기 때문에 선지자는 국가적 위기를 직감하고 성전에 올라갑니다. यो समयमा अगमवक्ताले चाहिँ राष्ट्रको लागि परमेश्वरको राज्यको निम्ति यरुसलेमको होइन मन्दिरमा गएर उनीहरूले भन्ने गर्दथे राजाहरूलाई। 성전에 올라가서 기도하던 이사야는 거기에서 놀라운 장면을 목격하게 됩니다. जब यसै अगमवक्ता होइन यरुसलेमको मन्दिरमा गएर प्रार्थना गर्दछन् अनि अचम्मको कुरो देख्दछन् यसैयाले। 그것은 하늘에 있는 보좌와 그 위에 계신 하나님의 영광이었습니다. अनि यसैले के देख्छ भने परमेश्वरको स्वर्गीय राज्यको सिंहासन र परमेश्वरको महिमा। 자, 이처럼 하나님께서는 왜 이사야에게 하늘의 보좌를 보여주셨을까요? परमेश्वरले यसै अगमवक्तालाई किन स्वर्गीय सिंहासन देखाउनु भयो त? 첫 번째는 어려운 세상이지만 세상을 통치하시는 분이 하나님이라는 사실을 보여주기 위해서입니다. किन परमेश्वरको सिंहासन देखाउनु भयो भने यसै अगमवक्तालाई यसै अगमवक्ताको शासनकालमा समयमा त राज्यमा त धेरै दुःख र सङ्कटहरू थिए। अनि यहाँ देखाउनु खोजे चाहिँ अहिले दुःख र कष्ट भए तापनि परमेश्वरको राज्यमा शान्ति र आनन्द छ है भनेर देखाइदिए। 그 어지러운 세상 가운데서 이사야는 민족의 장래를 염려했습니다. अनि यसैया अगमवक्ताले जुन स्वर्गीय सिंहासन देखे, किनकि वास्तवमा चाहिँ फेरि एकदम दुःख र कष्टको समयभित्र थियो यसैया। 그러나 그 어려운 상황 가운데서 유다를 보호해 주는 것은 우시아가 아니라 하나님이라는 사실을 보여주고 있습니다. किनभने दुःख र कष्टको समय थियो, किनकि लडाइँ भइरहेको थियो राज्यमा। तर त्यस्तो दुःख र कष्टको समयमा पनि परमेश्वरले शान्ति चाहिँ यो उजियाबाट होइन है, यो उजिया राजाबाट होइन है, परमेश्वरबाट आउँदछ भनेर यसैयालाई देखाइदिए। 그리고 더욱 중요한 것은 이 같은 외적인 문제보다는 내적인 문제, 곧 하나님께서는 이사야의 부정한 것들을 보게 하심으로써 사실은 내적인 문제가 더 큰 문제라는 것을 말씀해주고 있습니다. यहाँनिर के कुरो देखाउँदैछ भने यो 6 अध्यायमा बाह्य समस्या भन्दा पनि होइन, त्यहाँनिर त अब आक्रमण गर्न आएर छन् असुरले, त्यो भन्दा पनि
परमेश्वरद्वारा हुनुपर्ने त्यो आन्तरिक समस्या त्यो भित्र पापै पाप थियो। 자, 1절에서 4절까지는 이사야의 환상을 기록하고 있습니다. हामीले 6 अध्यायको 1 देखि 4 पदमा हेर्ने हो भने परमेश्वरले यशायाको दर्शनलाई देखाएको हामी यहाँ पाउँदछौँ। 5절에서 7절까지는 성결케 된 이사야에 대해서 말씀하고 있습니다. 5 देखि 7 पद चाहिँ यशायाको एकदम शुद्धिकरण हामी यहाँ पाउँदछौँ। 그리고 8절에서 13절까지는 선지자의 소명과 이사야에게 위임되는 것을 말씀하고 있습니다. 8 देखि 13 पदमा चाहिँ नि यसै अगमवक्ताको बोलावट र नियुक्तिको कुरा हामी यहाँ पाउँदछौँ। 그리고 여기서도 거룩한 씨의 역할을 예언하고 있습니다. अनि यहाँनिर एकदम पवित्रताको भविष्यवाणी गरेको हामी पाउँदछौँ। 이제 제 7장으로 넘어가겠습니다. 7장은 임마누엘 하나님에 대한 예언의 말씀입니다. 7 अध्यायलाई हामी हेरौँ। 7 अध्यायमा चाहिँ नि इम्मानुएल परमेश्वरको भविष्यवाणी। 본장은 아수르의 압제 가운데 나타나는 임마누엘의 위로를 기록하고 있습니다. हामीले यो अध्यायमा के पाउँछौँ भने यो समयमा वास्तवमा असुरीहरूले चाहिँ दमन गरिरहेको छ, त्यो बीचमा पनि देखाएको इमानुएलको राज्य। 이 임마누엘의 예언은 8장까지 이어지고 있습니다. हामीले 7 देखि लिएर इमानुएलको यो चिन्हलाई 8 अध्यायमा पनि हामी पाउँदछौँ। 즉 다시 말해서 이 내용은 그 심판 가운데도 이사야와 하나님의 백성에게 큰 위로를 주고 있는 내용이라고 할 수 있습니다. अब यहाँनिर हेर्ने हो भने असुरीको राज्य आएर दमन गरिरहेको छ। यस्तो दमनको बावजुद पनि परमेश्वरले यशायाद्वारा इमानुएलको भविष्यवाणी गरेको हामी पाउँदछौँ। शान्ति र आनन्द चाहिँ इमानुएलमा मात्रै छ। 자, 아수르가 이제 그 침공에 오니까 이스라엘과 또 그 수리아가 서로 연합을 해서 이제 아수르를 대적하자 하면서 남쪽 유다도 같이 할 것을 그렇게 요구를 합니다. यहाँनिर अलिकति पृष्ठभूमिलाई हामी बुझौँ। जब असुरको राज्य आक्रमण गर्न आउँछ अनि भएन, यो धेरैले हामीलाई दुःख थियो, अब हामी चाहिँ नि सिरिया अथवा अराम राज्यसँग मिलौँ, गठबन्धन गरौँ र हामी यसलाई आक्रमण गरौँ भन्ने योजना बनाउँछ यी राजाले। 그러나 유다 왕은 이제 그 북이스라엘과 수리아 왕과 같이 동맹을 맺는 것이 아니라 친아수르 정책을 펴니다. अब यहाँनिर चाहिँ नि अब हुन त अहिले पनि विभिन्न देशहरू बीचमा गठबन्धन अनि लडाईँ हुन्छ। त्यो बेलामा पनि असुरी अनि त्यसपछि गएर यता यहुदाको राज्य र उता अरामको राज्य बीचको गठबन्धन र लडाईँ भएको हामी यहाँ पाउँदछौँ 7 अनि 8 अध्यायमा। 그러자 북이스라엘과 그 수리아가 연합해서 유다를 침공합니다. अनि यहाँनिर यहुदा माथि भएको आक्रमण हामी यहाँनिर पाउँदछौँ, विशेष गरी 7 अध्यायमा। 그때에 아수르가 이스라엘을 도와서 그 전쟁에서 승리하는 것을 볼 수 있습니다. यहाँनिर चाहिँ हामीले 7 पदमा हेर्ने हो भने होइन, अरामको शिर दमस्कस होइन, त्यो दमस्कसमाथि रसिन यसरी आक्रमण गरेको अनि त्यसपछि गएर विजय पनि भएको घटना हामी यहाँ पाउँदछौँ 7 अध्यायमा। 자, 그러한 그 긴박한 상황 가운데 임마누엘 하실 하나님에 대해서 말씀을 하고 있는데 यहाँनिर हेर्ने हो भने 7 अध्यायको यहाँले 1 पदमा हेर्नु भने
यहाँनिर राजाहरू छ अनि यिनीहरू लडाइँको लागि तयार भएको छ। यस्तो लडाइँ र युद्धको बिचमा पनि परमेश्वर यसैद्वारा इम्मानुएल परमेश्वरको चिन्ह दिनुभयो। 그래서 분장에 나타나고 있는 임마누엘의 예언은 현실적으로는 당시에 유다가 수리아 왕과 북이스라엘의 동맹군으로부터 안전하게 보호될 것에 대한 약속의 말씀입니다. यहाँनिर हामीले होइन जस्तै आरामको राजा, त्यसपछि यहुदाको राजा, त्यसै गरी होइन उत्तर इजरायलको राजा बीचमा गठबन्धन भएको, लडाइँ भएको भए तापनि यो बीचमा यसरी लडाइँको बीचमा पनि शान्तिको राजा अथवा इम्मानुएल आउनुहुनेछ भनेर परमेश्वरले देखाउनु भएको सान्त्वनाको वचन। 그러나 궁극적으로는 메시아를 통한 하나님의 백성들의 구원과 그 영광에 대한 예언의 말씀입니다. वास्तवमा परमेश्वरको मानिसलाई दिनुहुने उद्धार र मुक्तिको कुरा हामी यहाँ पाउँदछौँ। 1절에서 9절까지는 아하스를 만나고 있는 이사야의 모습이 나타나고 있습니다. हामीले 1 देखि 9 पदमा हेर्ने हो भने राजा आहाजलाई हामी यहाँ पाउँछौँ, यहुदाको राजा आहाज। 그리고 10절에서 17절까지는 임마누엘 예언이 장엄하게 울려 퍼지고 있는 중반부의 내용입니다. त्यसै गरी हामीले 10 देखि 17 पदमा हेर्ने हो भने यहाँनिर उनीहरूले लडाइँ गर्नको निमित्त गरेका मध्यस्थताका कुराहरू हामी यहाँ पाउँदछौँ। 그리고 18절에서 25절까지는 아수르를 통한 심판의 예언이 들어있는 후반부 내용입니다. अनि यहाँनिर 18 पददेखि हामी 10 अगर 25सम्म हेर्ने हो भने असुरी मार्फत यहाँनिर के अरे दोस्रो अगमबाणी पाउँछौँ असुरीको पनि भविष्यवाणी। 자, 아하스 왕이 그 북이스라엘에 그 연합군이 쳐들어왔을 때 하나님을 믿지 않고 아수르를 통해서 구원받고자 했습니다. यहाँहरूले यहाँनिर बिस्तारै हेर्दै हो भने दक्षिण यहुदाको राजा आहाजले चाहिँ नि परमेश्वरलाई उसले मान्दैन, तर असुरलाई मान्दछ। यहाँले 7 अध्यायको 12 पद भने तर आहाजले भने म माग्ने छैन, म परमप्रभुको परीक्षा गर्ने छैन भनेको चाहिँ उसले असुरीमाथि मात्रै विश्वास गर्छ। 그러나 아하스가 의지했던 그 아수르를 통해서 결국 그 침공을 받게 될 것을 예언하고 있습니다. जब यहुदाका राजा आहाजले चाहिँ नि असुरीमाथि विश्वास गरे, त्यही असुरीद्वारा नै होइन तिमीहरूलाई आक्रमण गर्नेछ भनेर पनि यशायाले अगमबाणी गरे। 이 말씀대로 하나님 앞에서 유다의 교만과 반역의 태도는 계속해서 이어진 것을 볼 수 있습니다. यो वचन अनुसार हामीले पछि हेर्दै जाने हो भने परमेश्वरको वचन पुरा भएको हामी पाउँदछौँ। 아하스 때도 그랬고 또 히스기야 왕 때도 그랬고 므낫세 왕 때도 그 교만으로 말미암아 결국은 아수르가 3번이나 남유다를 침공하는 것을 볼 수 있습니다. त्यो बेलाको समयमा असुरीले यहुदाको राज्यमाथि 3 पटक आक्रमण गरेको छ। एकचोटि राजा आहाजको शासनकालमा, अनि दोस्रो चोटि चाहिँ राजा हिजकियाको शासनकालमा, अनि तेस्रो चाहिँ राजा मनस्से होइन हिजकियाको छोरो हो मनस्से, उसको शासनकालमा पनि असुरीले आक्रमण गरेको छ। 자, 제 8장을 보겠습니다. 8 अध्यायलाई हामी हेरौँ। 8장은 아수르의 압제 중에도 나타나고 있는 임마누엘의 위로의 말씀입니다. 8 अध्याय पनि असुरको दमन भइरहेकै समयमा परमेश्वरले बोल्नु भएको सान्त्वनाको वचन, जहाँ चाहिँ इम्मानुएलको सान्त्वना। 이사야서 7장에서 12장까지를 임마누엘서라고 부르고 있습니다. हामीले यशायाको पुस्तक 7 अध्यायदेखि 12 अध्यायलाई सामान्यतया
इमानुएलको पुस्तक पनि भन्न सकिन्छ। 이 부분은 아수르의 침략 가운데서 어, 나타나는 구원의 표징으로서 임마누엘 예언에 대해서 설명을 하고 있습니다. यो समयमा असुरीको राज्यले एकदम यहुदामाथि आक्रमण गरिरहेको छ। त्यो दमनको बीचमा पनि परमेश्वरले उद्धार र मुक्तिको चिन्ह स्वरूप इमानुएलको चिन्हलाई हामी यहाँ पाउँदछौँ। 아하스의 요청으로 아수르는 아람과 다메섹을 정복합니다. त्यो बेलाको समयमा जसरी दक्षिण यहुदाको राजाले असुरीको राज्यमाथि विश्वास गरेर अब अहिलेको भाषामा भने घुस दिन्छन्, अनि असुरीले चाहिँ नि आराम र दमस्कसलाई आक्रमण गर्दछ। 그렇게 유다를 도와주는 것 같았던 아수르가 결국은 남유다까지 침공을 합니다. सुरुमा त्यही यहुदाको अनि सहायतामा आराम र दमस्कसलाई आक्रमण गर्छ असुरले। पछि गएर त्यही यहुदालाई पनि असुरले नै आक्रमण गर्दछन्। 이러한 압수로의 그 위협적인 국가적 위기 속에서 이사야는 계속해서 임마누엘의 예언을 선포하고 있습니다. असुरीहरूले आएर लडाइँ गरिरहेको एकदम दबाब दिइरहेको समयमा पनि यसैया अगमवक्ताले तिमीहरू अहिले दुःख र कष्ट पाए तापनि इम्मानुएल आउनुहुन्छ है भनेर इम्मानुएलको चिन्हको भविष्यवाणीको घोषणा गरे। 자, 1절에서 4절까지는 마알살랄 하스바스의 징조에 대해서 기록하고 있습니다. हामीले 8 अध्यायको 1देखि 4 पदमा हेर्ने हो भने हामीले यहाँनिर चाहिँ नि महेर सलल बजको लेख पाउँदछौँ। 아람과 북 왕국의 침략으로 두려움에 찬 아하스는 임마누의 징조를 보여주면서 승리를 약속하는 하나님을 신뢰하지 못했습니다. जसरी असुरले आहाजमाथि आक्रमण गर्छ, त्यो दुःखको समय पनि तिमीहरूको साथमा इम्मानुएल आउनुहुनेछ भन्दा पनि आहाजले विश्वास गर्दैन। 그래서 하나님께서는 마지막으로 아알살랄 하스바스의 징조를 아하스에게 보여줍니다. त्यसै कारणले हामीले 8 अध्यायको 1 पदमा हेर्ने हो भने एउटा चिन्हको रूपमा हामीले यहाँनिर विशेष गरी माहेर सालल हाज बज भनेर लेख भनेर हामी पाउँदछौँ। 하나님께서는 이사야로 하여금 큰 서판에 당시 사람들이 쉽게 읽을 수 있는 통용 문자로 노략이 신속하고 약탈이 급속하다 이렇게 글을 쓰게 됩니다. त्यो हामीले 1 पदमा पाउँछौँ महेल सालल हाज, जसको अर्थ चाहिँ होइन लुट्नलाई छिटो अथवा चाँडो, ठग्नलाई छिटो भन्ने अर्थ लाग्दछ। 어, 아엘살랄 하스바는 바로 노략이 신속하고 약탈이 급속하다라는 그런 뜻의 말입니다. यो माहेर सालल साबाज भन्नुको अर्थ चाहिँ के हो भने लुट्नुमा छिटो र ठग्नमा छिटो। 그리고 이사야의 아들의 이름을 마알살랄 하스바스라고 그렇게 지으라고 하나님께서 말씀하십니다. किनभने त्यो समयमा एकदम लडाइँ र झगडा मात्रै भइरहेको थियो। त्यसै कारणले यसैया अगमवक्ताले आफ्नो छोराको नाम पनि माहेल सालल, हामीले यहाँनिर पाउँछौँ नि 1 पदमा माहेल सालल हाज बज भनेर राखे आफ्नै छोराको नाम। 그래서 이러한 징표를 통해서 선지자는 짧은 기간 내에 다메섹과 사마리아가 멸망할 것을 예언하고 있습니다. यस चिन्ह मार्फत अगमवक्ताले गरेको भविष्यवाणी चाहिँ के हो भने छोटो समयमा नै दमस्कस र सामरिया चाहिँ नि विनाश हुनेछ भनेर भविष्यवाणी गरे।
그래서 이사야가 낳은 그 아들이 어, 그 입에서 말을 부르기 전에 말로 엄마 아빠를 부르기 전에 다메섹과 사마리아가 바로 아수르에 의해서 점령당할 것을 말씀하고 있습니다. हामीले यहाँनिर चाहिँ नि परमेश्वरले भन्नुभएको यो वचन आफ्नो छोराको नाम पनि त्यही राखे त्यसको अर्थ चाहिँ छिटो छिटो होइन सिद्धिन्छन् त्यसै कारणले दमस्कस र सामरिया जसरी भविष्यवाणी गरेका थिए त्यसै गरी नै छिटै कब्जामा गए। 자, 그래서 5절에서 10절까지는 임마누엘의 위로의 말씀이 기록되어 있습니다. हामीले 5 देखि 10 पदमा हेर्ने चाहिँ अहिलेको यो राज्य होइन तहस नहस भएर गए तापनि इमानुएलको सान्त्वनाको राज्य अथवा इमानुएल आउनुहुनेछ भनेर भविष्यवाणी गरे। 아수르의 침략이 있겠지만 그러나 그 속에서 임마누엘 하시는 하나님의 역사로 인해서 구원받을 것을 말씀하고 있습니다. असुरीहरूले तिमीहरूमा आक्रमण गरे तापनि परमेश्वरको परमेश्वरले नै तिमीहरूलाई बचाउनेछन्। 그리고 9절에서 10절까지는 임마누엘 하나님으로 인해서 대적이 패망을 당할 것을 선포하고 있습니다. 9 देखि 10 पदमा जब यस राज्यको परमेश्वरको राज्यको विरोध गर्ने र पतन गर्न खोज्नेहरूको लागि इम्मानुएल परमेश्वर हुनुहुन्छ जसले उद्धार र मुक्ति दिनुहुन्छ। 그리고 11절에서 22절까지는 구별된 자들을 향한 위로와 경고의 말씀을 하고 있습니다. 11 देखि 22 पदमा हेर्ने हो भने जसरी दुःख र कष्टमा पतन भएकाहरूको निम्ति गरेका भविष्यवाणी जो चाहिँ सान्त्वनाको भविष्यवाणी। 그래서 그 1절에서 4절까지는 다메섹과 사마리아가 패망할 것을 알려주고 있고 दमस्कस र सामरिया हामीले 1 देखि 4 पद हेर्ने चाहिँ पतन हुने घोषणा गरे। 그 가운데서 유다가 안전할 것을 5절에서 10절까지 확인시켜 줍니다. अनि 5 देखि 10 पदमा चाहिँ यहुदाको सुरक्षा। 그리고 하나님께서는 이사야와 그의 제자들 그리고 폭넓게는 구별된 자들에게 돌려 위로와 경고의 말씀을 들려주고 있습니다. अनि परमेश्वरको सन्तान अथवा यहुदामा विश्वास बाँचेहरूको निम्ति चाहिँ नि सुरक्षा चाहिँ परमेश्वरले नै गर्नुहुनेछ। 그리고 하나님께서는 유다는 절대로 그 우상에 빠지거나 세상적인 가치에 빠지지 말고 오직 하나님만을 신뢰하고 인내하라는 말씀을 증거하고 있습니다. 8 अध्यायमा हामी हेर्ने हो भने यहुदाका मानिसहरूलाई यसै अगमवक्ता यसरी अगमवाणी गरे कि हे यहुदाका मानिस हो तिमीहरू मूर्ति पूजा अनि त्यतापट्टि होइन केवल जीवित परमेश्वरमा भरोसा राख्नु भनेर अगमवाणी गरे। 자, 9장으로 보겠습니다. 9장은 한 아기를 통한 구원의 큰 빛에 대한 예언의 말씀입니다. हामी 9 अध्यायमा चाहिँ नि एउटा एकजना बालकको जन्मको बारेमा कुरा गरेको पाउँछौँ। 본장은 하나님의 백성의 구원을 위해서 오실 메시아에 대한 강력한 내용을 증거하고 있습니다. यहाँनिर एकजना बालक जो आफ्ना मानिसहरूलाई पापबाट बचाउनको निमित्त आउनुहुने उद्धार र मुक्ति दिनुहुने बालक। 임마누엘에 대한 예언이 7장부터 12장까지 이어진다고 말씀을 하였는데 여기에서는 바로 한 아기를 통한 구원의 큰 빛에 대해서 언급을 하고 있습니다. इमानुएलको भविष्यवाणी चाहिँ नि हामीले यसै अगमवक्ताले 7 देखि 12 अध्यायसम्म गरेको हामी पाउँदछौँ।
अनि यहाँनिर चाहिँ हामी विशेष गरी जुन इम्मानुएल अथवा एकजना बालकको कुरा हामी यहाँ पाउँदछौँ। 그래서 1절에서 7절까지는 흑암의 땅에 빛으로 오실 메시아에 대한 내용을 서술하고 있습니다. 1देखि 7 पदमा हेर्ने हो भने अन्धकारमय त्यो यो भूमिमा ज्योतिको रूपमा मसीहा आउनुहुनेछ भनेर इसायाले गरेको अगमबाणी। 이는 결국 메시아로 말미암아서 완성될 하나님의 나라를 예언하고 있습니다. हामीले मसीहद्वारा हुन जाने परमेश्वरको राज्यको भविष्यवाणी यहाँ पाउँदछौँ। 8절에서 21절은 이스라엘에게 임할 심판을 묘사하고 있는 부분입니다. 8 पददेखि 21 पद चाहिँ इजरायलमाथि आउने न्यायको बारेमा बताएको छ। 10장으로 넘어가겠습니다. 10장은 아수르에 대한 심판의 예언의 말씀입니다. अनि यो 10 अध्याय चाहिँ नि असुरी राज्यमाथि हुने परमेश्वरको न्याय। 자, 우리가 앞장에서 한 아이를 통해서 이스라엘이 구원받게 된다고 말씀을 했는데, 본장에서는 이스라엘을 괴롭혔던 흑암의 세력인 아수르의 심판에 대해서 말씀하고 있습니다. हामीले अगाडिको अध्यायमा चाहिँ नि एक बालकद्वारा आउने उद्धार र मुक्तिको बारेमा हेर्यो भने 10 अध्यायमा चाहिँ नि त्यो बेलाको शक्तिशाली राज्य असुरीमाथि पनि परमेश्वरको इन्साफ हुने न्याय हुने कुरा बताए। 1절에서 4절까지는 불의한 압제자들에 대한 심판의 말씀입니다. 1देखि 4 पद चाहिँ नि जसले विश्वास गर्दैन त्यसमाथि हुने न्याय। 이 내용은 이스라엘을 향한 심판의 내용으로 9장 후반부와 연결되어 계속해서 이스라엘의 심판에 대해서 말씀하고 있습니다. इजरायलमाथि हुने न्यायको कुरा यो चाहिँ हामीले 9 अध्यायमा पनि हेरेका थियौं। 그리고 5절에서 15절까지는 아수르의 교만과 하나님의 심판에 대해서 말씀하고 있습니다. 5 पददेखि हामीले 19 पदसम्म हिँड्यो भने असुरी राज्यहरूको त्यो बेलामा गरेको घमण्ड र परमेश्वरको न्याय। 그리고 20절에서 23절까지는 이스라엘의 남은 자를 향한 회복과 구원의 약속입니다. हामीले यहाँनिर हेर्ने हो भने 20 देखि 23 पदमा चाहिँ इजरायलकोमा हुने पुनर्स्थापना र मुक्तिको योजनाको बारेमा हामी पाउँदछौँ। 그러니까 그 아수르의 그 침공에 의해서 이스라엘이 멸망하는데 그 이스라엘의 남은 자를 향한 말씀입니다. जसरी विश्वासमा बाँचेकाहरूको निम्ति परमेश्वरले यशायाद्वारा बोल्नुभएको वचन। 자, 24절에서 34절까지는 시온을 향한 위로의 말씀입니다. यहाँनिर 24देखि 34 पदमा हेर्यो भने सियोनको लागि परमेश्वरले बोल्नुभएको सान्त्वनाको वचन। 자, 11장을 보겠습니다. 11장은 메시아의 통치와 그의 왕국에 대한 예언의 말씀입니다. 11 अध्याय मसीहको राज्य होइन र शासन र उहाँको राज्यको बारेको भविष्यवाणी 11 अध्याय। 자, 9장에서 이스라엘을 압제하던 거대한 흑암 세력인 아수르의 멸망에 대한 심판의 예언을 하던 이사야가 जसरी हामीले 9 अनि 10 अध्यायमा परमेश्वरको जन यसै अगमवक्ताले चाहिँ नि असुरी राज्यको पनि राज्य पनि नष्ट हुनेछ भनेर भविष्यवाणी गरे। 이제 11장에서 메시아의 오심으로 이룩될 하나님 왕국에 대한 그 내용을 기술하고 있습니다. अनि 11 अध्यायमा चाहिँ नि परमेश्वरको राज्यको भविष्यवाणी हामी यहाँ पाउँदछौँ। 그래서 7장에서부터 이어져 오는 그 임마누엘 예언의 내용을 종합적으로 나타내고 있습니다.
जसरी 7 अध्यायमा होइन इम्मानुएल परमेश्वर आउनुहुने भविष्यवाणी गरे त्यही कुरा हामी यहाँ प्रस्तुत गरेको पाउँदछौँ। 그래서 1절에서 10절까지는 이새의 줄기에서 날 한 싹에 대해서 설명하고 있습니다. 11 अध्यायको 1 देखि 10 पदमा हेर्ने भने इसैको ठुटाबाट एउटा टुसा निस्किने छ भनेर बताए। 그리고 11절에서 16절까지는 이스라엘의 남은 자들의 귀환을 기술하고 있습니다. 11 पददेखि 16 पद चाहिँ नि इजरायलको होइन पुनर्स्थापनाको वर्णन पनि हामी यहाँ पाउँदछौँ। 12장으로 넘어가겠습니다. 12 अध्यायमा 12장은 하나님의 구원에 대한 감사의 찬양입니다. 12 अध्याय चाहिँ उद्धार र मुक्तिदाता परमेश्वरमा चढाएको भजनहरू। 자, 7장에서부터 12장까지 그렇게 예언되어진 그 임마누엘에 대한 예언의 결말로서 짧은 찬송의 시로 되어 있습니다. जसरी हामीले 10, 9, 10 अनि 11मा इम्मानुएल परमेश्वरको बारेमा बताइसकेपछि यसै अगमवक्ताले यहाँनिर प्रशंसाको भजन प्रस्तुत गरेको हामी पाउँदछौँ। प्रशंसा र धन्यवाद। 그 임마누엘 예언에 대한 말씀에 대한 본장에서 나타나고 있는 구원에 대해서 찬양으로 마감되고 있습니다. परमेश्वरको मुक्तिको लागि गरिएको प्रशंसा र धन्यवाद हामी 12 अध्यायमा पाउँदछौँ। 자, 이 노래는 결과적으로 하나님의 나라가 완성되고 주의 백성들의 구원이 완성되는 날, 그날에 부르게 될 구원의 노래가 될 것입니다. यी प्रशंसाको भजन चाहिँ जसरी परमेश्वरमा विश्वास गर्ने, विश्वासमा स्थिर भएकाहरूले पाउने उद्धार र मुक्तिको समयमा गाउने भजनहरू। 자, 그리고 이제 13장부터 24장까지는 급격하게 그 문장이 변화됩니다. हामी यहाँनिर हेर्ने भने 13 अध्यायदेखि 24 अध्यायमा चाहिँ नि होइन नाटकीय रूपमा गरिएका परिवर्तनका कुराहरू हामी यहाँ पाउँदछौँ। 지금까지는 그 이스라엘과 유다에 대한 이야기였지만 이제는 이스라엘의 주변국 그리고 열방을 향한 심판이 예언되어집니다. योभन्दा अगाडि चाहिँ नि हामीले विशेष गरी इजरायल यहुदाको होइन तिमीहरू नष्ट हुनेछन्, पतन हुनेछन्, न्याय हुनेछन् भने चाहिँ अब 13 अध्यायदेखि यता चाहिँ नि इजरायलको वरिपरि भएको राज्यमाथि हुने न्यायको अगमबाणी। 이 만국에 대한 심판의 예언과 새로운 왕국의 임하심이 바로 13장부터 27장까지 이어지고 있습니다. 13 हामी 17 अध्यायसम्म हेर्ने हो भने वरिपरिको राज्यमाथि पनि हुने परमेश्वरको न्याय। 우리가 1장에서 12장까지의 말씀을 보면 하나님의 백성인 유다와 예루살렘을 중심으로 이야기를 전개해 나갔습니다. 1देखि 12 अध्यायमा हेर्ने हो भने चाहिँ नि परमेश्वरको मानिस जनहरू छोराछोरीहरू यरुशलेममा बसेका छन् भन्ने कुरालाई हामीले हेर्यौं। 그런데 13장부터 23장까지는 그 주변 대상을 주변을 대상으로 그러니까 이스라엘과 유다의 그 주변 국가를 대상으로 해서 열방으로 확장시켜 나가는 것을 볼 수가 있습니다. 13 अध्यायदेखि हामी पछि हेर्ने हो भने चाहिँ इजरायल र यहुदा मात्रै होइन त्यो वरिपरि सबै राज्यहरूमाथि नै परमेश्वरले न्याय गर्नुहुनेछ। सबै राज्य चाहिँ परमेश्वरको हातमा छ भन्ने कुरा हामी पाउँदछौँ। 이러한 전환을 통해서 이사야는 하나님께서 이스라엘 뿐만 아니라 세계를 주관하시는 통치자임을 보여주고 있는 것을 볼 수 있습니다. हामी यहाँनिर हेर्ने हो भने परमेश्वरले इजरायललाई मात्र होइन सारा संसारलाई पनि शासन गर्ने शासक चाहिँ
परमेश्वर हुनुहुन्छ भनेर परमेश्वरको शक्ति र सामर्थ्यको अगमबाणी गरेको हामी पाउँदछौँ यसैयाले। 13장 보겠습니다. आज हामी 39 अध्यायसम्म 13장은 पुग्ने त 13장은 바벨론에 대한 심판의 말씀입니다. 13 अध्याय 13 अध्याय चाहिँ त्यो बेलाको शक्तिशाली अर्को एउटा राज्य आउँदै थियो, त्यो चाहिँ हो बेबिलोन। बेबिलोन राज्य पनि खत्तम भएर जानेछन् भनेर गरेको भविष्यवाणी गरेको वचन हो 13 अध्याय। 14장은 이스라엘의 구원과 주변 국가들의 멸망에 대한 예언의 말씀입니다. 14 अध्याय इजरायलको मुक्ति र वरपरको राष्ट्रहरू चाहिँ विनाश भएर जानेछन् भनेर गरेको भविष्यवाणी। 1절에서 3절까지는 이스라엘의 남은 자들의 귀환에 관한 약속입니다. 14 अध्यायको 1 देखि 3 पद चाहिँ नि इजरायलमा विश्वासमा बाँचेकाहरूको चाहिँ नि हुने पुनर्स्थापना। 4절에서부터 23절까지는 바벨론의 멸망에 대한 조롱의 시입니다. 4 पददेखि 23 पदसम्म चाहिँ नि बेबिलोनको विनाश भएर जानेछन् भनेर बताएको कवितात्मक कुरा हो यो चाहिँ। 24절에서 27절까지는 아수르의 멸망에 대한 예언의 말씀입니다. 14 अध्यायको 24देखि 27 पदमा हेर्ने हो भने असुरीको राज्य पनि विनाश भएर जानेछन् भनेर एसायाले गरेको भविष्यवाणी। 28절부터 32절까지는 블레셋의 멸망에 대한 예언의 말씀입니다. 14 अध्यायको 28 अध्यायदेखि पददेखि 32 पदसम्म चाहिँ पलस्तीको राज्य पनि विनाश भएर जानेछन्। 그리고 15장, 16장은 모압에 대한 심판의 예언의 말씀입니다. 15 र 16 पद चाहिँ मोआब राज्यको न्यायको भविष्यवाणी। 그리고 이제 17장으로 넘어가서 17장은 다메섹은 아람의 수도입니다. 17 북이스라엘에 대한 अध्याय 심판의 예언의 말씀입니다. 17 अध्याय दमस्कसको न्यायको भविष्यवाणी छ। यो दमस्कस चाहिँ अरामको राजधानी हो। 1절에서 3절까지는 다메섹에 대한 심판의 예언의 말씀입니다. 17 अध्यायको 1 देखि 3 पद चाहिँ दमस्कसको विरुद्धमा गरेको न्यायको भविष्यवाणी। 그리고 4절에서 11절까지는 북이스라엘에 대한 심판의 예언의 말씀입니다. यसै अगमवक्ताले 4 देखि 11 पदमा उत्तरी इजरायलको पनि न्यायको भविष्यवाणी गरेको थियो। 그리고 12절에서 14절까지는 아수르에 대한 심판의 예언의 말씀입니다. 12 देखि 14 पद 17 अध्यायको असुर राज्यको पनि न्यायको भविष्यवाणी। 어, 심판의 도구로 등장합니다. हामीले यहाँनिर हेर्ने हो भने दमस्कस होइन उत्तरी इजरायल चाहिँ एउटा परमेश्वरले एउटा लाठोको रूपमा प्रयोग गरेको हामी पाउँदछौँ। 그러나 심판의 도구로 다 사용된 그 아수르는 결국 자신도 하나님의 심판을 받게 될 것을 예언하고 있습니다. यहाँनिर हामीले के पाउँछौँ भने त्यो बेलामा असुरीको राज्य शक्तिशाली राज्य भनेर परमेश्वरले असुरीको राज्यलाई लाठोको रूपमा प्रयोग गर्नु भएको थियो। पछि गएर त्यही असुरी राज्यमाथि पनि परमेश्वरले न्याय गर्नुभयो। अनि आजको दिनमा हेर्ने असुरीको राज्य हामी कहीँ पनि भेट्दैनौँ। 자, 지금까지 쭉 멸망에 대한 심판에 대한 예언을 하였다면 18장은 구스의 미래에 대한 예언의 말씀인데 이 심판에 대한 말씀이 아닙니다. हामीले 18 अध्याय यहाँनिर अब न्याय न्याय हामी पाउँछौँ, तर 18 अध्यायमा चाहिँ कुश देशको विरुद्धमा गरेको अगमबाणी हामी यहाँ पाउँदछौँ। 그래서 이 본장에서 구스에게 유다를 보호하시는 하나님의 능력을 보고 너희들도 믿음을 갖도록 할 것을 권면하고 있는 것을 볼 수가 있습니다. हामीले 18 अध्यायमा चाहिँ कुश देश
यहुदालाई बचाउनको निमित्त परमेश्वरको शक्तिको रूपमा प्रयोग गर्नेछ भनेर 18 अध्यायमा हामी पाउँदछौँ। 그래서 1절에서 2절까지는 구스에서 온 사절을 위해서 그 선지자가 이사야가 충고하고 있는 내용입니다. हामीले 1 र 18 अध्यायको 1 र 2 पदमा हेर्ने हो भने होइन जसरी कुशका दूतलाई अगमवक्ताको सल्लाह हामी यहाँ पाउँदछौँ। 그때 당시 구스도 아수르에 의해서 굉장히 그 곤경에 처해 있던 시기입니다. त्यो बेलाको समयमा यो असुरीको राज्यले चाहिँ कुश राज्यमाथि पनि होइन एकदम दबाव दुःख दिएको थियो। 그러한 상황 가운데서 선지자는 그들에게 두려워 말고 하나님의 역사를, 그러니까 유다를 지키시는 하나님의 역사를 어, 지켜보고 너희가 하나님에게 돌아오라고 그렇게 독려하고 있습니다. यस्तो अवस्थामा पनि होइन सबै राज्यमाथि असुरले कब्जा गरिरहेको भए तापनि अगमवक्ताहरूले चाहिँ नडराउनको निमित्त परमेश्वरको राज्यलाई हेर्नको निमित्त उत्साह दिएको हामी पाउँदछौँ। 그래서 3절에서 6절까지는 아수르의 파멸의 그 예언을 말씀하시면서 구스 사절단에게 하나님께서 아수르 군대를 멸망시킬 것이다. 그러니 너희는 걱정할 필요가 없다. 이렇게 말씀하고 있습니다. हामीले 3 र 6 पदमा हेर्ने हो भने 18 अध्यायको असुरीको विनाशको भविष्यवाणी हामी पाउँछौँ। अनि यसैयाले चाहिँ कुशका दूतहरूलाई यो पनि भन्दछन् कि चिन्ता लिनु पर्दैन किनकि परमेश्वरले असुरका सेनाहरूलाई चाहिँ नष्ट गर्नुहुनेछ। 그래서 7절에는 여호와 앞에 굴복할 구스의 미래에 대해서 예언하고 있습니다. 7 पदमा हामीले हेर्ने हो भने यहाँनिर चाहिँ नि सर्वशक्तिमान होइन परमप्रभुले नै सबै कार्य पुरा गर्नुहुनेछ भनेको बताउँदछौँ। 앞에서 아수르가 파멸하게, 그러니까 아수르가 멸망하게 될 것이라고 말하면서 구스인들이 결국 그 모습을 보고 여호와 앞에 예물을 가지고 예루살렘을 방문하게 될 것을 예언하고 있습니다. जसरी हामीले अगाडि हेर्ने चाहिँ असुरीहरूको राज्यको विनाशको भविष्यवाणी गरेको भए तापनि अनि अगमवक्ताले कुश देशले पनि अन्ततः परमप्रभुलाई नै भेटी चढाउन आउने छन् यरुशलेममा भनेर पनि भविष्यवाणी गरेको पाइन्छ। 19장은 애굽에 대한 심판의 예언의 말씀입니다. 19 अध्याय मिश्र देशको भविष्यवाणी 1절에서 17절까지는 애굽을 향한 심판의 메시지가 기록되어 있습니다. त्यो बेलामा यो मिश्र देश अब अहिले हामी इजिप्ट भन्छौँ मिश्र देशको न्यायको सन्देश हामी पाउँदछौँ 1 देखि 17 पद। 그리고 또 18절에서 25절까지는 애굽, 아수르, 이스라엘에 대한 구원과 축복의 예언의 말씀이 기록되어 있습니다. 18 देखि 25 पदमा हेर्नु भने चाहिँ मिश्र असुर इजरायलको लागि मुक्ति र आशिषको भविष्यवाणी हामी यहाँ पाउँदछौँ। 자, 이 나라들이 다 심판받고 멸망받을 거라고 말씀을 하셨는데 또 그들에 대해서 구원과 축복의 예언의 말씀을 하고 있는데 이 부분은 결국 메시아 왕국의 임재하심으로 이루어질 온 세계의 구원과 영광을 예언하고 있는 것을 볼 수가 있습니다. यहाँनिर हामीले होइन सबै इजरायलदेखि लिएर वरिपरिका सबै राज्यमाथि न्याय हुनेछ कुरा मात्रै पाउँछौँ। तर अन्ततः हामी के पनि पाउँछौँ भने सम्पूर्ण संसारले उद्धार र मुक्ति पाउनेछन् जुन चाहिँ मसिह आउनुहुनेछन् मसिहको राज्यद्वारा नै उद्धार र मुक्ति पाउनेछन् भनेर यशायाले गरेको अगमबाणी। 자, 20장은 아수르에 의해서 애국과 구스가 심판받을 것을 예언하고 있습니다. 20 अध्यायमा मिश्र कुश असुरमाथि परमेश्वरको न्यायको भविष्यवाणी। 21장은 바벨론, 에돔, 아라비아에 대한 심판의 예언의 말씀입니다.
एक्काइस अध्यायमा हामी हेर्ने हो भने चाहिँ बेबिलोनमाथि एदोममाथि होइन अनि त्यसपछि अरब देशमाथि पनि परमेश्वरको न्याय हुनेछ भनेर गरेको भविष्यवाणी 1절에서 10절은 바벨론에 대한 심판의 예언의 말씀이고 1देखि 10 पद बेबिलोनमाथि न्यायको भविष्यवाणी 11절에서 12절까지는 에돔에 대한 심판의 예언의 말씀입니다. 11 12 पद एदोममाथि न्यायको भविष्यवाणीहरू 자, 그리고 13절에서 17절까지는 아라비아에 대한 심판의 예언의 말씀입니다. 13देखि 17 पद अरब देशमाथि पनि परमेश्वरको न्याय हुनेछ भनेर यशायाले गरेको भविष्यवाणी 자, 그리고 22장은 예루살렘에 대한 심판의 예언의 말씀입니다. 22 अध्याय यरुसलेमको न्यायको भविष्यवाणी 1절에서 4절까지는 결박당한 예루살렘의 거민들에 대해서 예언하고 있습니다. 1देखि 4 पद यरुसलेमकामा रहेका कैदीहरू भनेर हामी प्रस्तुत गरेको हामी पाउँदछौँ 그리고 5절에서 14절까지는 회개하지 않는 유다인들에 대해 예언하고 있습니다. 5देखि 14 पदमा चाहिँ यहुदाका मानिसहरू जसले चाहिँ पश्चाताप गर्दैनन् 그리고 15절에서 25절까지는 유다 관리에 대한 심판이 예언되고 있습니다. 15देखि 25 पद चाहिँ यहुदाका ती अधिकारीहरूमाथि हुने न्यायको भविष्यवाणी 자, 23장은 두로에 대한 심판의 예언의 말씀입니다. 23 अध्याय टुरोस देशको पनि न्यायको भविष्यवाणी 자, 그리고 24장은 세계에 대한 종말적 전망에 대해서 예언하고 있습니다. 24 अध्याय चाहिँ संसार सबैमाथि परमेश्वरको दृष्टि र न्याय 자, 23장까지 이스라엘 주변 국가에 대한 하나님의 심판을 예언하고 있는 것을 볼 수가 있습니다. हामीले यो 23 अध्यायसम्म हेर्ने भने इजरायल अनि त्यसपछि वरिपरि भएका राज्यहरूमाथि गरेको न्यायको भविष्यवाणी यसै अगमवक्ताले 그런데 이 본장 24장부터는 그 의미를 넓혀서 전 세계에 임할 우주적 심판에 대해서 언급하고 있습니다. हामीले 24 अध्यायमा हेर्ने भने चाहिँ त्यो वरिपरिको राज्य मात्र होइन सारा संसारमाथि चाहिँ नि परमेश्वरले नै न्याय गर्नुहुन्छ 이 심판에 대한 언급이 24장부터 27장까지 온 우주적인 하나님의 심판에 대해서 말씀하고 있습니다. हामीले 24देखि 27 पदमा अध्यायमा हेर्ने हो भने सारा संसार परमेश्वरको हातमा छ र परमेश्वरले नै न्याय गर्नुहुन्छ 그러나 이렇게 심판만 있는 것이 아니라 그 심판의 때에 바로 임하게 될 메시아의 왕국, 곧 하나님의 나라의 영광에 대해서 다루고 있습니다. परमेश्वरले सारा संसारमाथि न्याय मात्रै होइन त्यो बीचमा मसीहको राज्य होइन उहाँको राज्यको बारेमा पनि यसै अगमवक्ताले गरेको अगमबाणी 예수님이 재림할 때 그때는 믿지 않는 자들에 대해서는 심판의 날이지만 믿는 자에게는 구원의 날이고 영광의 날인 것처럼 이렇게 세상에 심판이 임하지만 그 메시아로 인해서 그 하나님의 나라가 임하고 영광이 있게 될 것을 말씀하고 있는 것을 볼 수 있습니다. हामीले 24देखि 27 अध्यायमा हेर्ने हो भने जब यो संसारमाथि पनि परमेश्वरले न्याय गर्नुहुन्छ तर जसले मसीह अथवा ख्रिस्टमाथि विश्वास गरेका छन् उनीहरूको निम्ति चाहिँ अनन्तको राज्य हो भने जसले विश्वास गरेन उनीहरूलाई सधैँको निम्ति दण्ड र न्याय हुनेछन् 그래서 1절에서 6절은 온 세상에 미칠, 온 땅에 미칠 심판을 말씀하고 있습니다. हामी 1देखि 6 पदमा हेर्ने चाहिँ सारा पृथ्वीमाथि हुने न्याय 그리고 7절에서 23절까지는 심판의 구체적인 상황과 목적을 설명하고 있습니다.
7देखि 23 पदसम्म हेर्ने हो भने न्याय हुनुको कारण र उद्देश्य पनि हामी पाउँदछौँ। 25장은 새로운 왕국의 임재와 여호와의 전능하신 행사에 대한 찬양으로 이루어져 있습니다. 25 अध्यायमा हामीले हेर्ने भने साँच्चै नै नयाँ परमेश्वरको राज्य, यहोवा परमेश्वरको शक्ति र उहाँको कार्यको प्रशंसा। 자, 24장이 전 세계적인 심판을 다루고 있는 반면에 25장은 하나님의 다스리심을 찬양하는 내용으로 일관되어져 있습니다. हामीले 24 अध्यायमा हेर्ने हो भने होइन सारा सम्पूर्ण पृथ्वीमाथि शासन चाहिँ परमेश्वरको छ र संसारमाथि न्याय गर्ने उहाँ नै हुनुहुन्छ। 하나님께서 세상을 심판하시고 건설한 메시아 왕국은 풍성한 축제가 베풀어지고 있습니다. यो संसारमाथि परमेश्वरले न्याय गर्नु भए तापनि मसीहको राज्य चाहिँ सदा सर्वदा रहिरहनेछन्। 그리고 영적 우매함을 극복한 이상적인 나라임을 보여주고 있습니다. हामीले यहाँनिर हेर्ने हो भने आत्मिक र आत्मिकमाथि हुने आत्मिकहरूको हुने विजय र मूर्खताहरूमाथि हुने न्यायको कुरालाई पनि एसायाले गरेको भविष्यवाणी। 이사야 선지자는 환상을 통해서 마침내 완성될 하나님의 나라를 바라보면서 그 영광스러운 모습을 극찬하고 있습니다. हामीले यहाँनिर यसैया अगमवक्ताले चाहिँ नि जुन दर्शन मार्फत चाहिँ नि परमेश्वरको महिमाको प्रशंसा गरेको हामी पाउँदछौँ 25 अध्याय। 자, 그래서 1절에서 5절은 타락한 성읍을 심판하실 하나님을 찬양하고 있습니다. 1देखि 5 पद यरुशलेमको सहर एकदम पापमा भ्रष्ट भएको थियो, त्यो सहरमाथि गर्ने परमेश्वरको न्याय। 6절에서 8절은 임하실 하나님의 나라의 축제에 대해서 기록하고 있습니다. हामीले 6देखि 8 पद चाहिँ नि परमेश्वरको राज्यको महिमा पाउँदछौँ। 그리고 9절에서 12절까지는 그날의 여호와의 구원을 찬양하는 내용이 기록되어 있습니다. 9देखि 12 पद चाहिँ त्यस दिन यहोवा मुक्तिदाता परमेश्वरको प्रशंसा। 자, 26장은 새 왕국에서의 의인들의 노래입니다. 26 अध्याय नयाँ राज्यमा धर्मीहरूको गीत हो यो। 1절에서 7절까지는 하나님의 도성에 대한 백성들의 찬양이 기록되어 있습니다. 1देखि 7 पद परमेश्वरको सहरको लागि मानिसहरूले गरेको प्रशंसा। 그리고 8절에서 18절까지는 의인들의 기도의 내용이 기록되어 있습니다. 8देखि 18 पद चाहिँ धर्मीहरूको प्रार्थना। 19절에서 21절까지는 부활의 영광과 심판에 대해서 기록하고 있습니다. 20 अध्यायको 19देखि 21 पदमा चाहिँ नि पुनर्स्थापनाको महिमा र न्याय। 자, 27장은 원수에 대한 심판과 그날에 있게 될 하나님 백성들에 대한 회복과 영광을 기록하고 있습니다. 27 अध्याय शत्रुहरूमाथि परमेश्वरले गर्नुहुने न्याय र त्यस दिन परमेश्वरका जनहरूको पुनर्स्थापना र महिमा। 자, 1절은 최종적인 심판에 대해서 기록하고 있습니다. हामीले 27 अध्यायको 1 पदमा हेर्ने भने त्यस दिन त्यो चाहिँ न्यायको दिन। 그리고 2절에서 13절까지는 하나님의 백성들에 대한 회복과 영광이 기록되어 있습니다. 2देखि 13 पद चाहिँ परमेश्वरका जनहरूको पुनर्स्थापना र महिमा। 자, 이처럼 노아의 홍수 때도 심판과 구원이 동시에 이루어졌. 예수님의 재림의 그때도 심판과 또 구원이 동시에 이루어지는 것처럼 그렇게 최종적인 심판과 하나님 백성에 대한
회복과 영광이 그렇게 동시에 기록되어져 있는 것을 볼 수 있습니다. जसरी नोआको जलप्रलयमा परमेश्वरले न्याय पनि गर्नुभएको थियो, तर उहाँको वचनमा विश्वास गर्नेहरूलाई उद्धार र मुक्ति पनि दिनुभएको थियो। त्यस्तै जब यीशु ख्रीष्टको दोस्रो आगमन हुँदाखेरि न्याय गर्नुहुनेछ, उहाँमा विश्वास गर्नेहरू चाहिँ नि बाँचिनेछ र आशिष पनि पाउनेछ। 자, 28장에서부터 35장까지는 그 일부 중에 세 번째 단락으로서 재앙과 축복의 선언의 말씀이 기록되어 있습니다. हामी यहाँनिर 28 अध्याय यहाँनिर के अरे 28 पददेखि 35 पदसम्म हेर्ने हो भने चाहिँ विपत्ति र आशिषको घोषणालाई हामी यहाँ पाउँदछौँ। 28장은 전 이스라엘에 대한 경고의 말씀입니다. 28 अध्याय सबै इजरायललाई चेतावनी दिएको हामी यहाँ पाउँदछौँ। 자, 13장에서 23장까지가 열방에 대한 그 심판에 대한 예언의 말씀이고 또 전 우주적인 심판과 하나님의 나라의 임하심을 다루고 있는 부분이 24절에서 27절까지의 말씀이었습니다. जसरी हामीले 13 अध्यायदेखि 23 अध्यायसम्म हामीले हेऱ्यौँ, सारा राष्ट्रहरूमाथि परमेश्वरले गर्नुहुने न्यायको भविष्यवाणी यशायाको वक्ताले भन्नुभयो। त्यसै गरी 24देखि 27 अध्यायमा सारा संसारमाथि न्याय गर्नुहुने चाहिँ परमेश्वर हुनुहुन्छ। 자, 그런데 이제 본장에서는 다시 28장부터는 아수르의 위협에 고통받는 이스라엘의 그 현 시점으로 다시 돌아옵니다. यस अध्यायमा चाहिँ नि जसरी इजरायलमाथि चाहिँ नि असुरीहरूले गरेको दबाव थियो, त्यो कुरा फेरि हामी 28 अध्यायबाट यो चाहिँ अघि भविष्यवाणी पनि फेरि वर्तमानमा आइपुगेको छ। 그래서 이사야 선지자는 여기서 하나님을 버리고 도덕적으로 타락한 언약 백성을 향해서 경고하며 회개를 촉구하고 있습니다. यसै अगमवक्ताले परमेश्वरलाई त्यागेर नैतिक रूपमा भ्रष्ट भएका इजरायली मानिसहरूलाई चाहिँ नि चेतावनी र दिँदछन्, पश्चाताप गरेर फर्केर आऊ भन्दै। 그래서 1절에서 6절까지는 사마리아의 수도인 에브라임의 배도에 대해서 경고하고 있습니다. पहिला चाहिँ हामी यहाँ के पाउँछौँ भने जसरी सामरियाको राजधानी अथवा एफ्राइमको विरुद्धमा चेतावनी दिँदछन्। 그리고 7절에서 22절까지는 종교 지도자들의 부패를 지적하고 있습니다. 7देखि 22 पदमा चाहिँ नि त्यो समयमा धार्मिक अगुवाहरू अथवा धर्मगुरुहरूको भ्रष्टाचारलाई यहाँनिर यसैले औँल्याउँदछन्। 23절에서 29절까지는 농부의 비유를 통해서 하나님의 교훈을 말씀하고 있습니다. 23 पददेखि हामी 29 पदसम्म हेर्ने चाहिँ किसानको एउटा दृष्टान्त मार्फत परमेश्वरको शिक्षालाई यहाँनिर वर्णन गरेको छ। 자, 29장은 예루살렘에 대한 하나님의 심판과 회복에 대한 소망의 말씀을 기록하고 있습니다. 29 अध्याय चाहिँ नि यरुसलेममाथि परमेश्वरको न्याय र पुनर्स्थापनाको आशाको वचन। 자, 28장이 이스라엘에 대한 경고의 말씀이었다면 이제 29장은 남쪽 유다에 대한 심판의 예언의 말씀입니다. 28 अध्याय चाहिँ नि यहाँनिर हामीले एफ्राइम पाउँछौँ। एफ्राइम भन्ने बित्तिकै उत्तरी इजरायललाई हामी सम्झिनु पर्दछ। उत्तरी इजरायलको यहाँनिर पापको होइन औल्याएको छ भने अब हामी 29 अध्याय चाहिँ नि दक्षिण यहुदा। 자, 우리 29장의 1절에 보면 아리엘이라는 단어가 나오는데 이 아리엘은 예루살렘을 가리키는 말입니다. यहाँनिर 29 अध्यायको 1 पदमा एकचोटि यसो हेर्नुहोस् त, यहाँनिर अरियल अरियल भनेर आएको छ के। यो अरियल भनेको चाहिँ के हो भने यरुसलेम भनेको हो। 1절에서 14절까지는 예루살렘에 대한 탄식과
그 형벌에 대해서 말씀하고 있습니다. 1देखि 14 पद चाहिँ यरुसलेमको लागि विलाप र दण्ड। 그리고 15절에서 24절까지는 예루살렘의 회복에 대해서 말씀하고 있습니다. 15देखि 24 पदमा हामीले चाहिँ यरुसलेमको पुनर्स्थापना। 자, 30장은 애굽과 계약에 대한 경고와 구원의 예언의 말씀입니다. 30 अध्याय मिश्रसँगको करार र मुक्तिको भविष्यवाणीको बारेमा चेतावनी। 자, 이스라엘 지도자들은 이사야를 통해서 전달된 하나님의 거듭된 계시를 무시합니다. यो बेलाको समयमा इजरायलका ती धर्मगुरु अगुवाहरूलाई चाहिँ नि यसैया अगमवक्ताले परमेश्वरको वचन बारम्बार भने तापनि बेवास्ता गर्दछन्। 그리고는 그때 당시 강대국이었던 애굽과 동맹을 체결합니다. त्यो बेलाको शक्तिशाली राज्य भनेको चाहिँ मिश्र हो। अनि मिश्रसँग गएर उनीहरूले गठबन्धन गर्छन्। 이것을 본 선지자는 적극적으로 애굽과의 동맹이 패역한 행위로서 하나님에 대한 명백한 반역이라고 말하고 있습니다. यसरी परमेश्वरको जनहरू परमेश्वरमा विश्वास नगरेर मिश्र देशमाथि विश्वास गरेको कारण यसैया अगमवक्ताले चाहिँ नि यो अटेरी होइन जाति धिक्कार तँलाई भनेर भन्दछन्। 이스라엘을 구원한 것은 아수르도 아니고 애굽도 아니고 오직 하나님께 있다는 사실을 말씀하고 있는 것입니다. यसै अगमवक्ताले हे यहुदाका मानिस हो तिमीहरूलाई उद्धार र मुक्ति दिने सुरक्षा दिने मिश्र पनि होइन असुरी पनि होइन केवल परमेश्वर मात्रै हो। 그래서 1절에서 17절까지는 애굽을 의지하는 백성에 대한 경고의 말씀입니다. 30 अध्यायको 1देखि 17 पदमा हेर्ने भने मिश्रमा भर पर्ने यी मानिसहरूलाई चेतावनी। 그리고 18절에서 26절까지는 여호와의 구원의 역사가 기록되어 있습니다. 18देखि 26 पद यहोवाको कार्य मुक्तिको कार्यलाई बताएको छ यसैयाले। 그리고 27절에서 33절까지는 아수르에 대한 심판의 예언의 말씀입니다. 27देखि 33 पद असुरीमाथि न्यायको भविष्यवाणी। 31장은 예루살렘에 대한 여호와의 보호를 예언하고 있습니다. 31 अध्याय यहोवाको सुरक्षा यरुसलेममा। 이스라엘이 아수르의 위협을 피하기 위해서 애굽을 의지하는 사실을 책망하고 있습니다. यहाँनिर त्यो बेलाको शक्तिशाली राज्य असुरी र मिश्र हो। अनि असुरीसँग डर लागेर यहुदाले चाहिँ मिश्रसँग गठबन्धन गर्न जाँदछन्। 그리고 아수르와 애굽의 심판에 대해 묘사하고 있는 30장에 이어서 본장은 애굽을 의지하는 이스라엘 자손들의 불신앙을 재차 지적하시고 있습니다. यहाँनिर जसरी त्यो बेलाको शक्तिशाली राज्य असुरी मिश्रमाथि भर पर्ने यहुदाका मानिसहरू जो विश्वासघाती हो तिमीहरू ती देशहरूमाथि भर नपर केवल परमेश्वरमा मात्रै भर पर भनेर यसै अगमवक्ताले जोड दिँदछन्। 그리고 동시에 하나님만이 유일한 보호자이심을 부각시키고 있습니다. अनि परमेश्वर मात्र तिमीहरूलाई उद्धार र मुक्ति र सुरक्षा दिनुहुन्छ भनेर जोड दिन्छ। 자, 그래서 1절에서 3절까지는 이스라엘의 불신앙을 지적하고 있습니다. 1देखि 3 पद इजरायलीहरूको अविश्वासलाई यसैले हकारदछन्। 그리고 4절에서 5절까지는 이 같은 상황에서도 시온을 구원하시는 하나님의 역사를 예언하고 있습니다. 4देखि 5 पद यस्तो परिस्थितिमा पनि सियोनलाई बचाउने चाहिँ परमेश्वर मात्रै हुनुहुन्छ भनेर यसैया भन्दछन्। 그리고 6절에서 9절까지는 회개의 촉구와 그 결과에 대해서 예언하고 있습니다. अनि
6देखि 9 पद पश्चातापको लागि यशायाको आह्वान। 자, 32장은 메시아와 그의 나라의 영광에 대해서 예언하고 있습니다. 32 अध्याय मसीह र उहाँको राज्यको महिमा। 자, 본장에서 나타나고 있는 한 왕, 그리고 나라와 통치는 현실적으로는 히스기야 시대를 말씀하고 있습니다. हामीले यहाँनिर हेर्ने हो भने 32 अध्यायमा एकजना राजाले धार्मिकतामा राज्य गर्नुहुनेछ भनेर हामीले यहाँनिर हिजकिया राजाको समयको लागि बताएको पाउँदछौँ। 그러나 이 한 왕도 궁극적으로는 어, 그 나라, 그러니까 한 왕과 그 나라는 메시아와 그의 나라를 말하고 있습니다. यहाँनिर त्यो समयलाई हेर्ने हो भने राजा हिजकियालाई हामी पाउँछौँ भने यथार्थमा चाहिँ नि ख्रिस्टको राज्य मसीहको राज्यलाई यशायाले भविष्यवाणी भन्दै थिए। 그래서 1절에서 8절까지는 한 왕의 임재와 그의 나라에 대해서 예언하고 있습니다. 1देखि 8 पद एकजना राजाको कुरा हामी पाउँदछौँ। 9절에서 14절까지는 당시 이스라엘 사람들의 폐역에 대한 경고의 말씀을 하고 있습니다. 9देखि 14 पद इजरायलीहरूलाई होइन उनीहरूले गरेको विद्रोहको समयको चेतावनी। 그리고 15절에서 20절까지는 성령으로 임한 하나님의 나라에 대해서 말씀하고 있습니다. 15देखि 20 पद चाहिँ नि पवित्र आत्माद्वारा आउँदै गरेको परमेश्वरको राज्य। 33장은 아수르의 멸망과 이스라엘의 구원에 대해서 예언하고 있습니다. 33 पद असुरीको पतन र इजरायलको मुक्ति। 자, 1절에서 6절은 심판 중에서의 기도의 내용입니다. 33 अध्यायमा 1देखि 6 पद चाहिँ न्यायको प्रार्थना। 그리고 7절에서 16절은 이스라엘의 구원에 대한 말씀입니다. 7देखि 16 पद 33 अध्यायको इजरायलको मुक्ति। 그리고 이스라엘의 영광스러운 미래에 대해서 말씀하고 있습니다. इजरायलको गौरवशाली भविष्य। 34장은 열국에 대한 하나님의 주권적인 심판에 대해서 말씀하고 있습니다. 34 अध्याय चाहिँ परमेश्वरको सार्वभौम र न्याय। 1절에서 4절까지는 열국에 대한 심판을 말씀하고 있는데 결국 세상의 종말에 대해서 말씀하고 있습니다. 1देखि 4 पद सारा संसारमाथि परमेश्वरको न्याय, संसारमाथि न्याय। 5절에서 15절까지는 애굽의 최후에 대해서 말씀하고 있습니다. 5देखि 15मा चाहिँ हामीले योदोम देशको पनि अन्त हुने कुरा हामी यहाँ पाउँदछौँ। 16절에서 17절까지는 심판의 확실성에 대해서 말씀하고 있습니다. 16देखि 17 पद न्यायको निश्चितता। 자, 35장은 메시아의 임재와 그 나라의 영광에 대해서 말씀하고 있습니다. 35 अध्याय मसीहको आगमन र उहाँको राज्यको महिमा। 하나님을 대적하는 대표적인 세력으로 상징되고 있는 에돔에 대한 철저한 심판을 묘사하고 있습니다. विशेष गरी परमेश्वरका जनहरूलाई अति नै दुःख दिने विरोध गर्ने एदोममाथि हुने न्याय। 에돔에 대한 그 최후에 대해서 34장의 말씀을 하셨다면 이제 35장은 여호와께서 이루실 궁극적인 구원 곧 메시아 왕국의 영광과 그때 누릴 축복을 설명하고 있습니다. 35 अध्यायमा चाहिँ नि
परमेश्वरको जनहरूमाथि गर्ने विरोध गर्नेहरूमाथि पनि परमेश्वरले न्याय गर्नुहुन्छ र यहोवा परमेश्वरमा मात्रै अथवा मसीहको राज्यमा मात्रै महिमा हुँदछ र आनन्द हुँदछ र आशिष पनि पाउँदछ भन्ने कुरो 35 अध्यायमा हामी पाउँदछौँ। 자, 지금까지 제 1부 유다에 대한 심판과 메시아의 임재에 대한 예언의 말씀, 그리고 그러니까 하나님의 심판과 새로운 왕국의 임하심에 대한 예언의 말씀을 이제 35장까지 봤습니다. हामीले 35 अध्यायसम्म हेऱ्यौँ परमेश्वरले गर्नुहुने न्याय र उहाँको राज्य र उहाँको धार्मिकता र विश्वासमा बाँच्नेहरूको निम्ति आउने आशिष। 이제 제 2부는 36장에서 39장까지의 내용입니다. अनि दोस्रो भागमा हेर्ने हो भने चाहिँ यो चाहिँ 36 अध्यायदेखि 39 अध्याय हो। 이 내용은 당시의 역사적인 사건을 다루고 있습니다. यसमा चाहिँ नि त्यो बेलामा घटेको घटना 이사야 시대의 실질적인 역사를 기록한 것입니다. यसैया अगमवक्ताको समयमा वास्तवमा घटेका ऐतिहासिक घटनाहरू। 그래서 36장에서 37장은 아수르의 침공과 그 일로 인한 히스기야의 기도가 기록되어 있습니다. 36देखि 37मा हेर्नेपछि असुरीहरूले जब यहुदामाथि आक्रमण गर्छ त्यही समयमा हिजकियाले गरेको प्रार्थना। 그리고 아수르에 대한 하나님의 심판이 기록되어 있습니다. अनि असुरीमाथि पनि परमेश्वरले न्याय गर्नुहुनेछ भनेको विवरण। 그리고 38장에서 39장은 이 일 후에 히스기야가 병들었을 때에 그의 기도와 하나님의 치료에 대해서 말씀하고 있습니다. 38देखि 39मा हेर्नेपछि चाहिँ हिजकिया पछिल्लो समयमा हिजकिया बिमारी हुँदछ, हिजकिया राजा। अनि उसले प्रार्थना गर्दछ अनि परमेश्वरले नै उसलाई निको अनि चङ्गाइ पार्दछ। 하나님께서 히스기야를 치료하셨다는 그 소문이 돌자 바벨론에서 히스기야에게 병문안을 위장해서 정탐꾼을 보내는 것을 기록하고 있습니다. अनि जब हिजकिया बिमारी हुन्छ अनि बिमारी भइसकेपछि ऊ रोगबाट निको पनि हुन्छ। अनि यो कुरो चाहिँ नि बेबिलोनमा थाहा हुन्छ, बेबिलोनको राज्यमा। अनि बेबिलोनबाट चाहिँ नि केही दूतहरू चाहिँ नि हिजकियालाई भेट्न पठाउँदछन्। 이 내용에 대해서는 열왕기 하 18장에서 20장까지 다루고 있고 또 역대하 29장에서 32장까지도 다루고 있습니다. हामीले यो घटना चाहिँ नि दोस्रो राजा 18-20 अध्यायमा नि पाउँछौँ। त्यसै गरी दोस्रो इतिहास 29 र 32 अध्यायमा पाउँछौँ। 특히 역대하 29장에서 32장까지에는 히스기야의 성전 개혁을 중심으로 다루고 있습니다. दोस्रो इतिहास 29देखि 32 अध्यायमा हेर्ने हिजकियाले गरेको यरुसलेमको मन्दिरमा गरेको धार्मिक सुधारका कुरा पनि हामी पाउँदछौँ। 위기의 상황에 빠진 유다의 히스기야는 성전 개혁을 중심으로 한 개혁을 시작합니다. राजा हिजकियाले चाहिँ नि जब यरुसलेमको मन्दिरमा धेरै सुधारका कुराहरू र आत्मिक वृद्धिका कुराहरू सफलतापूर्वक गरेको पाइन्छ। 성전 개혁을 중심으로 한 영성 운동을 성공적으로 수행하게 됩니다. अनि राजा हिजकियाले आत्मिक रूपमा यरुसलेममा चाहिँ नि काम गरेको हामी पाउँदछौँ। 이제 하나님과 유다 백성은 하나가 되었습니다. यहाँनिर चाहिँ परमेश्वर र यहुदाका मानिसहरू एक भएको पनि पाउँछौँ। 그래서 하나님의 축복이 히스기야와 또 그 백성에게 임하게 됩니다. यही समयमा राजा हिजकिया र त्यहाँका मानिसहरूलाई परमेश्वरले आशिष दिनुहुन्छ। 이 일 후에 본문에 나타나는 아수르의 침공과 히스기야의
질병에 대한 사건이 등장하게 되는 것을 볼 수 있습니다. हामीले यहाँनिर असुरहरूले गरेको आक्रमण त्योबाट नि परमेश्वरले रोक्नु भएको अनि हिजकिया बिमारी हुँदछ अनि निको पनि भएको हामी यहाँ पाउँदछौँ। 그때 하나님께서는 히스기야와 그 백성에게 은혜를 베푸심으로 아수르를 물리쳐 주십니다. जसरी यो समय परमेश्वरले हिजकियालाई सुरक्षा दिनुहुन्छ अनि असुरीहरूलाई पनि पराजित गरिदिनुहुन्छ परमेश्वरले नै। 그리고 히스기야의 병을 고쳐 주심으로써 히스기야의 계획에 대한 위로와 격려의 은혜를 베푸시게 되는 것을 볼 수 있습니다. अनि हामीले परमेश्वरले नै हिजकिया र उनीहरूका ती मानिसहरूलाई अनुग्रह देखाउनुहुन्छ, असुरीहरूलाई पराजित गर्नुहुन्छ अनि हिजकियालाई रोगबाट पनि निको बनाइदिनु भएको हामी पाउँदछौँ। 자, 36장에서 37장까지는 아수르의 침공과 그 결과를 기록하고 있습니다. हामीले 36 देखि 37 अध्यायमा हेर्ने हो भने चाहिँ असुरीहरूले आक्रमण गर्छ र यसका केही परिणामहरू हामी पाउँदछौँ। 36장 1절에서 3절까지는 아수르의 위협을 기록하고 있습니다. 36 अध्यायको 1 देखि 3 पदमा हेर्ने चाहिँ असुरीका राजा सन्हेरीबले आएर धम्की दिँदछन्। 36장 4절에서 20절까지는 그 랍사게의 조롱을 기록하고 있습니다. त्यसै गरी हामीले 36 अध्यायको 4 देखि 20 सम्म हेर्दा चाहिँ जब असुरका राजा सन्हेरीबले आएर चाहिँ नि एकदम थर्काएको हामी पाउँदछौँ हिजकियालाई। 그리고 36장 21절에서 22절은 그 랍사게의 조롱에 대한 히스기야 신하들의 반응을 기록하고 있습니다. 36 अध्यायको 21 र 22 पदमा हेर्ने हो भने हिजकियाका अधिकारीहरूलाई पनि अ, ती सन्हेरीबले चाहिँ थर्काएको हामी पाउँदछौँ। 그리고 37장 1절에서 7절까지는 랍사게의 조롱에 대한 히스기야와 이사야의 반응을 기록하고 있습니다. 37 अध्यायको 1 देखि 7 पदमा चाहिँ नि सन्हेरीबले चाहिँ नि हिजकियामाथि होइन दिएको त्यो दबाब पत्रहरू हिजकियाको हातमा पुग्दछन्। 37장 8절에서 20절까지는 아수르의 회유와 히스기야의 기도의 내용이 기록되어 있습니다. 37 अध्यायको 8 देखि 20 पदमा चाहिँ असुरीको होइन राजाहरूले गरेको पठाएको चिठी अनि त्यो पाइसकेपछि हिजकियाले चाहिँ यरुशलेमको मन्दिर गएर गरेको प्रार्थना। 37장 21절에서 38장 끝까지는 이사야의 예언과 그의 성취에 대해서 기록되어져 있는데 아수르에 대한 심판이 기록되어져 있습니다. 37 अध्यायको 21 देखि 38 पदमा हेर्ने हो भने एशियाले गरेको भविष्यवाणी र असुरीहरूमाथि भएको न्याय। 자, 38장에서 39장은 히스기야의 질병에 대한 치료와 바벨론의 유문을 가장한 정탐에 대해서 기록되어져 있습니다. 38 अध्यायदेखि 39 अध्यायमा चाहिँ हिजकिया बिमारीबाट निको हुन्छन् अनि बेबिलोनबाट जुन कुरा सुनेपछि केही दूतहरू चाहिँ नि हिजकिया राजालाई भेट्न आउँदछन् बेबिलोनबाट। 자, 38장 1절에서 8절까지는 병중에 있는 히스기야의 기도와 치료에 대한 하나님의 징조가 기록되어 있습니다. 38 अध्यायको 1 देखि 8 पदमा हिजकियाको प्रार्थना किनकि उनको जब ऊ बिमारी हुन्छ र निको भएको कुरा हामी यहाँनिर परमेश्वरले एउटा चिन्हको रूपमा हामी यहाँ पाउँदछौँ। 38장 9절에서 20절까지는 히스기야의 감사의 시가 기록되어 있습니다. 38 अध्यायको 9 देखि 20 पदमा चाहिँ हिजकियाको धन्यवादको भजन। 그리고 38장 21절에서 22절은 치료에 대한 이사야의 처방이 기록되어 있습니다. 38 अध्यायको 21 र 22 पदमा यहाँनिर निको भएको कुरालाई हामी यहाँ पाउँदछौँ।
39장 1절, 2절은 바벨론의 사절단이 유문을 위하여 히스기야를 방문한 것이 기록되어 있습니다. यहाँनिर जब 39 अध्यायको 1 र 2 पदमा हिँड्यो पनि बेबिलोनबाट केही दूतहरू चाहिँ नि हिजकियालाई सान्त्वना दिन अथवा भेट्न आउँदछन्। 자, 이때의 히스기야는 어리석게도 교만하여서 그들의 의도를 모른 채 자기 나라의 모든 보물들을 그들에게 공개하여 보여주는 것을 볼 수 있습니다. अब यहाँनिर हिजकिया परमेश्वरको अनुग्रहमा निको पनि हुँदछन्। बेबिलोनका दूतहरू आउँछन् भेट्न अनि हिजकियाले चाहिँ नि सबै कुरो हामीले यहाँनिर 2 पदको अन्तमा हेर्ने हो भने चाहिँ आफ्नो महलमा भएका सबै कुरो उनीहरूलाई देखाइदिन्छन्। यहाँनिर लेखिएको छ नदेखाएको कुनै पनि थोक थिएन। 그래서 39장 3절에서 8절까지는 이사야는 그의 어리석음을 책망하고 결국 유다의 모든 보물들이 바벨론으로 옮겨갈 것을 예언하고 있습니다. अनि यसै अगमवक्ताले 39 अध्यायको 3 देखि 8 पदमा जब हिजकियाको मूर्खताको कारणले गर्दाखेरि यसै अगमवक्ता यसरी भन्छन्, अब तिमीहरू सबैजनालाई कैदमा बेबिलोन लगिनेछ भनेर यशायाले अगमवाणी गर्दछन्। 자, 지금까지 이사야서 제 1부, 2부를 살펴보았는데 1부는 이사야서 1장에서부터 바로 35장까지의 내용이고 2부는 36장에서 39장까지의 내용입니다. हामीले यशायाको पुस्तकलाई 3 भागमा हामी हेर्नेछौँ। पहिलो भाग 1 देखि 35 हो भने दोस्रो भाग 36 देखि 39 हो। हामीले पहिलो र दोस्रो भाग हेरेर आज सिद्ध्यायौँ। 1부에서 보면 유다를 향한 이스라엘을 향한 그 경고와 심판에 대해서 말씀을 하시다가 이제 그 주변 국가에 대해서 심판에 대해서 말씀하고 있는 것을 볼 수가 있습니다. यो पहिलो भागमा चाहिँ नि 1 देखि 35 मा चाहिँ नि इजरायलमाथि पनि न्याय हुनेछ, त्यो वरिपरिको राज्यमा पनि न्याय हुनेछ भनेर यशायाले गरेको भविष्यवाणी। 그리고 전 세계를 향한 전 우주적인 심판에 대해서도 말씀하고 있는 것을 볼 수가 있습니다. साथै सारा संसारमाथि न्याय गर्ने अथवा शासन गर्ने परमेश्वर हुनुहुन्छ भनेर पनि यशायाले गरेको भविष्यवाणी। 그러나 그 가운데서도 임마누엘 하나님, 한 왕, 등을 통해서 바로 구원하실 것을 말씀하고 있고 그 나라의 영광에 대해서 또 말씀하고 있는 것을 볼 수 있습니다. अनि यशायाले इम्मानुएल परमेश्वर अथवा एकजना राजा द्वारा नै यो सारा संसारमा उहाँको नै महिमा हुनेछ भनेर पनि ख्रिस्टको राज्यको बारेमा पनि गरेको अगमबाणी। 너희가 세상 것을 의지하지 말고 앗수를 의지하거나 애굽을 의지하지 않고 오직 여호와 하나님을 의지할 때에 바로 임마누엘 하나님께서 너희들을 구원하여 주실 것을 그렇게 예언으로 말씀하고 있습니다. वास्तवमा यसैले भन्न खोजेको चाहिँ संसारमाथि पनि विश्वास नगर, यो मिश्र देशमाथि विश्वास नगर, असुरीमाथि पनि विश्वास नगर, केवल परमेश्वर अथवा इम्मानुएल परमेश्वरमा विश्वास गर भनेर यशायाले गरेको भविष्यवाणी। 그래서 7장, 8장, 9장, 10장, 11장, 12장에서 임마누엘에 대한 예언의 말씀으로 메시아가 올 것을 말씀하고 있습니다. यसै अगमवक्ताले इम्मानुएल अथवा मसीहको आउनुहुनेछ, उहाँको राज्य सदा सर्वदा हुनेछ भनेर पनि भविष्यवाणी गरेको थियो। 그리고 하나님의 구원과 그 영광에 대해서도 말씀하고 있는 것을 볼 수 있습니다. अनि परमेश्वर दिनुहुने मुक्ति र उहाँको महिमाको पनि वचन यशायाले बोले। 그리고 25장, 26장에는 새로운 왕국,
임재와 여호와의 능하신 행사에 대한 찬양, 그리고 새 왕국의 그 의인들의 노래를 통해서 새 하늘과 새 땅에서 일어날 일들을 말씀하고 있습니다. 25-26 अध्यायमा चाहिँ नि नयाँ राज्य अथवा परमेश्वरको राज्यको बारेमा यशायाले बताए। 그래서 27장에는 원수에 대한 심판과 그날에 있게 될 하나님의 백성에 대한 회복과 영광이 기록되어져 있는 것을 볼 수 있습니다. अनि 27 अध्यायमा चाहिँ नि शत्रुहरूमाथि पनि परमेश्वरले न्याय गर्नुहुनेछ। 자, 그리고 또 32장에 메시아와 그의 나라의 영광에 대해서 말씀, 32 अध्याय मसीह अथवा उहाँको राज्यको बारेमा यशायाले गरेको अगमबाणी। 그리고 35장에도 메시아의 임재와 그의 나라의 영광에 대해서 말씀하고 있는데 시온의 회복과 영광을 말씀하고 있습니다. अनि 35 अध्याय पनि मसीह उहाँको महिमा र उहाँको राज्य र धार्मिकताको भविष्यवाणी। 그래서 이 말씀을 통해서 봤을 때에 그때 당시 그 이스라엘과 유다가 돌이키고 회개하면 너희가 임마누엘 하나님에 의해서 구원받게 될 것을 말씀하고 있는 것을 볼 수 있습니다. यहाँ वचनमा भन्नु खोजे चाहिँ त्यो बेलाको समयमा यहुदाका मानिसहरूलाई यशायाले यदि तिमीहरू पश्चाताप गरेर फर्केर आउँछ भने तिमीहरू बाँच्नेछौ। 그러나 궁극적인 말씀은 바로 메시아를 통해서 또 한 아이를 통해서 결국 그 마지막 때에 하나님의 백성들이 구원받을 것이고 영광을 받게 될 것을 예표하고 있는 것을 볼 수 있습니다. यहाँनिर चाहिँ एक बालक अथवा जो चाहिँ मसिहमा विश्वास गर्न आउनेछन् अथवा यीशु ख्रीष्टमाथि विश्वास गर्नेछन् उनीहरू चाहिँ बाँच्नेछन् भन्ने कुरा हामी यहाँ पाउँदछौँ। 그렇기 때문에 우리가 이스라엘 역사만 볼 것이 아니라 그 역사 가운데서 하나님께서 말씀하고 계실 장차 우리에게 임할 바로 그 마지막 날 그리고 구원의 날, 그 날을 우리가 고대하면서 말씀을 보시기를 바라겠습니다. हामीले यहाँनिर चाहिँ इजरायलीहरूको इतिहासले हेर्दैछौँ। इजरायलको इतिहास मात्रै होइन, यहाँनिर हामीले धेरै त्यस दिन भनेको हामी पाउँछौँ। त्यो दिन हाम्रो पनि आउँछ। त्यस दिन हाम्रो विश्वासको दिन। त्यसले गर्दा विश्वासको दिनमा होइन यसो ख्रीष्टको दोस्रो आगमन दिनमा हामीले पाउने उद्धार र मुक्तिको दिन। इजरायलको मात्र होइन, हाम्रो पनि। 자, 오늘의 강의는 여기까지 마치겠습니다. आजलाई हाम्रो क्लास यही नै राख्नेछौँ। हामी अर्को हप्ता भेट्नेछौँ।